दुर्गापुर के एसआरएमबी सृजन प्राइवेट लिमिटेड कारखाने से निष्कासित किए गए 5 श्रमिकों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में श्रमिकों के साथ उनके परिजन भी शामिल हुए और 5 श्रमिकों को पुनर्बहाल करने की मांग की। लगभग 3 साल पहले 16 श्रमिकों को कारखाने से निष्कासित कर दिया गया था। बाद में इनमें से 11 श्रमिकों को फिर से काम पर रख लिया गया, लेकिन बाकी 5 श्रमिकों को अब तक काम पर वापस नहीं लौटाया गया है। पुलिस के आश्वासन के बाद प्रदर्शन हटा लिया गया। दुर्गापुर के एसआरएमबी सृजन प्राइवेट लिमिटेड कारखाने से निष्कासित किए गए 5 श्रमिकों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में श्रमिकों के साथ उनके परिजन भी शामिल हुए और 5 श्रमिकों को पुनर्बहाल करने की मांग की। कारखाने के गेट के सामने उन्होंने काफी देर तक प्रदर्शन किया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस के आश्वासन के बाद श्रमिकों और उनके परिजनों का प्रदर्शन समाप्त हुआ। बताया जाता है कि लगभग 3 साल पहले एसआरएमबी सृजन प्राइवेट लिमिटेड कारखाने में एक घटना घटी थी और इस घटना को लेकर लगभग 16 श्रमिकों को कारखाने से निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि बाद में इनमें से 11 श्रमिकों को फिर से काम पर रख लिया गया, लेकिन अब तक बाकी 5 श्रमिकों को काम पर वापस नहीं लौटाया गया है। इसलिए ये श्रमिक नाराज हैं और यूनियन के नेताओं के पास जाकर आवेदन निवेदन करने के बावजूद जब उन्हें काम पर वापस नहीं लौटाया गया तो वे लोग आंदोलन पर उतर गए। कारखाने से निष्कासित किए गए श्रमिकों का कहना है कि उन लोगों ने कई बार तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन के नेताओं के पास जाकर काम पर वापस लौटाने की मांग की है, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला है। সাসপেন্ড করেছিল, সাসপেন্ডের মধ্যে কোনো ডেট নাই যে কবে কি হবে না হবে, কোনো ডেট হিসাব দেয়নি। হঠাৎ সাসপেন্ড করেছে, এরা গেম করে আমাদের সাসপেন্ড করে বার করা হচ্ছে। কারা করছে গেম? এটা হচ্ছে আমাদের যেটা এসআরএমবি যারা ইউনিয়নটা চালাচ্ছে। কোন ইউনিয়ন? ইউনিয়ন আমাদের টিএমসি। কি মানে কি করছে তারা? তারা করছে, এরা চাইছে যে এদেরকে বার করে দিয়ে তৃতীয়বার যেমন না জয়েন্ট হয় এমন ভাবে কায়দা করে আমাদেরকে বার করানো হয়েছে। তোমরা তো তৃণমূল করো? হ্যাঁ, আমরা তৃণমূল করি। তারপরে আজকে তোমাদের উপর এরকম হচ্ছে? তারা ভিতরে মদ মারছে। তারপরে তোমাদের সঙ্গে এরকম হচ্ছে কেন? এরকম হয়েছে যে আমরা দীর্ঘদিন এর কাছে ওনার কাছে এনার কাছে চারিদিকে সব ছোটের থেকে পুরো উপর মহল পর্যন্ত গেছি, তো আমরা খালি এর কাছে খালি ঘুরতেই থাকছি। বাইরে থেকে লোক ঢোকানো হচ্ছে? বাইরে থেকে তো 1 মাসের মধ্যে 250 ছেলে ঢুকলো। টাকার বিনিময়? হ্যাঁ, বিনা টাকা সব অনলাইনে টাকা চলে যাচ্ছে। সব অনলাইনে টাকা ঢুকাচ্ছে। এটা হচ্ছে আশিসকে ঢুকেছে। কে এটা? আশিসকে হচ্ছে তোমার মানে আমাদের টিএমসি ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসাবে। তো তোমরা বলোনি? তোমরা আর দীর্ঘদিন বলছে, ও আশা দিই না, ওর উপরে যে নেতৃত্ব আছে সেও আশা দিচ্ছে, তারপরে কিছু হচ্ছে না। তারপরে কিছু হচ্ছে না। আজকে তোমরা কি করেছো? আমরা নিজেরা একটা ডিসিশন করেছি। 5টা ফ্যামিলি আছে, আমরা 5টা ছেলে 5টা ফ্যামিলি আমরা নিজেরা বসে নিয়েছি। কতজন আছে এর চাকরি? আমরা 11টা ছেলে আছি। আপত্তি আমরা এখন 5 জন গোটা 6 জন मिला এখন আমরা বসে আছি। वहीं श्रमिकों के परिजनों का कहना है कि लगभग 3 साल पहले हुई घटना की सजा सिर्फ 5 श्रमिकों को अब तक क्यों दी जा रही है? कारखाने से निष्कासित किए जाने के कारण उन्हें आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है और घर संसार चला पाना मुश्किल हो गया है। ছেলেদের অন্যায় হয়েছে, তা আমরা ছেলেদের জন্য মাফি চাইছি যে ভুল হয়ে গেছে, এই ভুল আর কখনো হবে না, এটাই আমরা চাই। আর কিছু না, আমরা মারামারি চাই না, ঝগড়া চাই না, কিছু চাই না। 3 বছর হয়ে গেল আমার স্বামী নাই, ওই ছেলেই ছোট ছেলেই আমার রোজগার করে নিয়ে যায়, আমরা ওইটাই খাবার খাই। কোয়ার্টারে কাজও করতে পারি না, সুগার প্রেসার, এই যে অত বড় টিউমার হয়েছে, অপারেশন করতে পারি নাই এই টাকা পয়সা বেগরে। কি করব? ওষুধ খেয়ে খেয়ে রয়েছি। তার বউ আছে, একটি বাচ্চা আছে, সে না খেয়ে বিধাননগরে পড়ে আছে। ছেলে কত শরীর খারাপ হয়েছিল, পয়সা বেগরে দেখাতে পাই নাই বিধাননগরে। সেই কারণে কি এখানে গেটে এসেছেন? হ্যাঁ, ওই জন্যই এসছি আমরা, যে ঝুড়ি ঝামেলা কিছু নেই, যে ছেলেটুকুর কাজটুকু একটুকু হোক। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। अब आपके अपने घर के सपने को साकार करने के लिए सालुजा रेसिडेंसी लेकर आया है ड्रीम सिटी, डेवलप्ड बाय विपद वरण मंडल। कॉन्टैक्ट नंबर 8170016435। उत्तम घोष। कॉन्टैक्ट नंबर 8170037005। जयराम सिंह। कॉन्टैक्ट नंबर 9329997757 और विक्की सिंह सलूजा। कॉन्टैक्ट नंबर 8637380398। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ
2.5 कट्ठा, 5 कट्ठा, 10 कट्ठा और 16 कट्ठा के रेसिडेंशियल प्लॉट उपलब्ध हैं, वो भी आसनसोल, जामुड़िया और रानीगंज शहर के कनेक्टिंग पॉइंट पर नेशनल हाईवे 2 के बिल्कुल करीब। सालुजा रेसिडेंसी में आपको मिलेंगे 40 फीट रोड, लाइट, बिजली, पानी, सीसीटीवी और एम्बुलेंस की सुविधा। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक करें रेसिडेंशियल प्लॉट्स। साइट एड्रेस रानीसैर ऑपोजिट लाल बांग्ला कांता, जामुड़िया।